हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न अता फरमाया और जो कमालात अता किए, आप गौर फरमाएंगे कि हुजूर के पसीना मुबारक से खुशबू आया करती। अल्लाह के रसूल हैं, उस पर अगर आप दलाइल देखें, मोजज़ात देखें, कमालात देखें, फ़ज़ाइल देखें, शुमाइल देखें तो इंसान दंग रह जाता। हुजूर के मुक़द्दस पसीने से खुशबू महका करती और गलियां और बाजार उससे महक उठते। हज़रत उतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, 4 बीवियां थी। वो कहती हैं कि हम एक से एक बढ़ के खुशबू इस्तेमाल करती थी, लेकिन समझ नहीं आती थी कि हमारे शौहर कौन सी खुशबू लगाते। हम बावजूद कोशिश के, बावजूद हिम्मत के और बावजूद तजस्सुस के वो खुशबू नहीं पाती थी। तो एक दिन हम चारों ने फैसला किया कि उनसे पूछ ही ना ले वो कौन सी खुशबू लगाते हैं। तो हमने पूछा कि बताइए, तो कहने लगे मैंने तो कभी लगाई नहीं। तो हमने कहा भाई आप ऐसे ही तो दावा ना कीजिए, हमने पूरी जद्दोजहद कर ली और फिर औरतों का चीज़ों को तलाश करना ये थोड़ा इनफरादी भी होता है, हमें वो रंग नहीं मिला खुशबू का, वो अंदाज जो आपका है। तो फरमाने लगे असल बात ये है कि मेरे कमर पर कुछ तकलीफ हो गई थी, कुछ ऐसी चीज़ें उभर आई थी जो तकलीफ का बायस थी। तो मैं फिर हाजिर हुआ रसूल पाक की बारगाह में। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्ता हटाइएगा। तो मैंने कुछ कुर्ता हटाया तो करीम ने दस्ते मुबारक फेरा, बस जुल्मत को उनके नूर ने काफूर कर दिया, जिस पर पड़ी नजर उसे भी नूर कर दिया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इस पर इतने दलाइल हैं, ये इतना आफताब से रोशन मसला कि यानी आप शुमार करते जाएं, आप गिनते जाएं, आप सीरत को पढ़ते जाएं, आप फजाइल को पढ़ते जाएं, कमालात को पढ़ते जाएं, तो मरहूम आज़म चिश्ती का एक जुमला इतना फिट आता है कि ये सारा मजमून उसमें सिमट जाता है। वो कहते हैं तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, यानी लम्हा लम्हा बताता है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। एक एक गुजरने वाली घड़ी बताती है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुजूर का मुस्कुराना भी बताता है कि सच्चे रसूल हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का देखना भी बताता है कि हुजूर अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुजूर तो किसी पर जलाल भी कर देना तो भी पता चलता है अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम खाना तनावुल फरमाएं या आराम फरमाएं, आप ज़रा ये अनोखापन मुलाहिजा फरमाइएगा, ये अंदाज ज़रा देखिएगा। एक सहाबी ने आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी की शादी है तो खुशबू की बड़ी ज़रूरत है, तो मेहरबानी फरमाएं, करम नवाजी करें। अरब शरीफ के अंदर खुशबू बड़ी महंगी होती थी, आज भी वहाँ खुशबू बड़ी महंगी है और खुशबू का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। तो उस सहाबी ने आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुशबू मिल जाए, मेरी बेटी की शादी है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक लकड़ी ले आओ और एक बोतल, एक शीशी ले आओ। वो लेके आए तो महबूब ने ना लकड़ी के साथ अपना पसीना, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, हुजूर ने वो पसीना मुबारक उतार के उस शीशी में डाल दिया। फरमाया जा जाके इस्तेमाल कर, अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन खुशबू अता करेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का सारा वजूद नूर, यानी हमारे यहाँ किसी आदमी के मुंह से थूक निकले या लुआब निकले तो लोग उससे घिन महसूस करते हैं, जगह जगह लिखा होता है थूकना मना है। लेकिन नबी करीम अगर लुआब दहन लगा देना मौला अली की आंखों पर, तो शेर खुदा फरमाते हैं मुझे पहले से भी ज्यादा बेहतरीन नजर आना शुरू हो जाता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पूरे वजूद नूर को जैसे जैसे देखते जाएं, महसूस होता है कि तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं गुफ्तगू करने आया था, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के दीन के बारे में कुछ मालूमात करने आया था और मैं तौरात को पढ़ने वाला था, अहले यहूद के उलमा में से आपका शुमार होता था। अपने कुछ लोगों के साथ आए, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमाते और सिला रहमी के मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने हुजूर की गुफ्तगू सुनी। महबूब का लिबास मुबारक महंगा नहीं होता था पर निहायत ही उजला होता था, निहायत सादा होता था, निहायत बाकमाल होता था। फरमाते मैंने ऊंट पर बैठे हुए महबूब के लिबास का, बात करने का, नफासत का, हाथ उठाने का वो अंदाज देखा और झुकी झुकी नजरें
اور معصوم لہجہ اور گفتگو میں سلاست اور روانی اور ٹھہرے ٹھہرے جملے اور لفظوں کا وہ ایک خوبصورت ردھم. فرماتے ہیں وہ سارے انداز میں نے دیکھے تو میں جو بات کرنے آیا تھا مجھے بھول ہی گئی. لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاچ ہی بھول گئی. ایتھے زبانہ تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی. فرماتے ہیں میں کوئی بات ہی نہ کر سکا. جیسے ہی محبوب کے قریب گیا میں نے فوراً عرض کیا مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ آج جو لوگوں کی طبیعتیں الجھ سی گئی ہیں نا، آج یہ جو بے شمار باتیں، بے شمار گفتگو، سوشل میڈیا کا بے دریغ اور بے ہنگم استعمال اور ذہن کو ہر وقت تھکائے رکھنا اور طبیعت کو ہر وقت اوور تھنکنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو پریشان کر دینا، یہ جو ساری بے چینی ہے، یہ جو سارا اضطراب ہے، یہ جو ساری ہماری طبیعتیں الجھ سی گئی ہے. ہر آدمی کو دوسرا دشمن نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرا اپنا مخالف دکھائی دیتا ہے، اور معاشرے کے اندر بسنے والا ہر آدمی لالچی دکھائی دیتا ہے. محسوس ہوتا ہے سارے شہرت کے لیے لگے ہوئے ہیں، سارے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جو ہماری ساری بدگمانیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر تو کھول کے دیکھتے ہیں، اپنے محبوب کی بارگاہ کی طرف نہیں دیکھتے. ہم جب حضور علیہ السلام کی پرکیف شخصیت کو دیکھیں گے، فضائل دیکھیں گے، کمالات دیکھیں گے، معجزات دیکھیں گے، نعت پاک کی طرف توجہ کریں گے، اخلاق عالیہ کو دیکھیں گے، حسن کردار کو دیکھیں گے. دنیا میں وہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں پوری طرح محو ہو جاتے ہیں. آپ یقین کریں جو دروازہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں ان کا سفر ہی ختم ہو جاتا ہے. جو حضور کی بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں ان کے ذہن کی مشقت پھر ختم ہو جاتی، انہیں منزل نصیب ہو جاتی. وہ لوگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اب زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، اب سکون نصیب ہو گیا، اب اطمینان قلبی مل گیا، اب مقصود ہاتھ آ گیا ہے، منزل مل گئی ہے. نوجوانوں بہت زیادہ نہ الجھا کرو یار، بہت زیادہ پریشان نہ ہوا کرو. جب دل بڑا گھبرا جائے نا تو اپنے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا کرو، حضور کے احوال شریفہ کا مطالعہ کیا کرو، ان کے حسن کی بات دیکھا کرو، جمال کی بات دیکھا کرو، کمال کی بات دیکھا کرو، محبوب کے بانٹنے کا انداز دیکھا کرو، نوازنے کا انداز دیکھا کرو، نبی پاک کا دشمنوں کو معاف کرنے کا رنگ دیکھا کرو، حضور کا عطا کر دینے کا انداز دیکھا کرو. معاشرے میں، سوسائٹی میں ہر طرف بے راہ روی ہے، سارے دشمن ہیں، لیکن محبوب تبلیغ بھی اطمینان سے کرتے ہیں، ان کو دعوت توحید بھی مطمئن ہو کے دیتے ہیں، اور جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر بھی پوری دل جمی کے ساتھ دعا کرتے ہیں. یہ خاص ٹھہراؤ آپ کو حضور کی بارگاہ تک جانے میں ملے گا. ہم نا رسمی سی محفل کرتے ہیں، رسمی سا میلاد، رسمی سا معراج، رسمی سی سیرت، رسمی سی باتیں. وہ جو خاص ایک کیفیت ہوتی ہے نا امتی کی پوری طرح محبوب کے قدموں سے جڑ جانا، یہ والہانہ پن کبھی ملے نا، والہانہ پن. یعنی حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم سے ملاقات ہوئی، حضور سے ملے اچانک، اور دوڑ کے جا کے نا تو نبی پاک کے قدموں سے لپٹ گئے، اور پھر لپٹے ہیں اور والہانہ انداز ہے اور وارفتگی دکھا رہے ہیں اور عشق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پھر اسی درد اور تڑپ میں عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی حکم کرے میں فوراً تعمیل ارشاد کروں، کچھ فرما دیں. یہ والہانہ پن، یعنی کبھی آپ بڑے بے چین ہو تو کہیں یار کھولو سیرت کی کتاب، اپنے نبی کا کوئی ذکر پڑھتے ہیں، کھولو فلاں آدمی کو سنے جو حضور کے عشق کی بات کرتا ہے، آؤ کوئی نعت پاک کا نغمہ چھیڑ دے جو ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے، آؤ کوئی قرب پائے حضور کے دروازہ نور کی طرف سفر کرے. ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں، کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں، کہاں ہم نے اپنے آپ کو الجھا دیا ہے، کن بے معنی اور بے مقصد باتوں میں ابحاث اور بحثیں کر کر کے اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں. آئیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے گا، آنکھوں کو سکون دے گا، باطن کو پاکیزہ کرے گا، سوچوں کو نکھار دے گا. کہہ لینے دو مجھے یہ جملہ، حضور سے پیار کرو، جینے کا بھی مزہ آئے گا، مرنے کا بھی مزہ آئے گا، لطف نصیب ہو جائے گا، سرور نصیب ہو جائے گا، ایک کیف سا میسر آ جائے گا.
हुजूर की बारगाह आली मर्तबत तक जुड़ो, नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक आलिया को अपनाओ, किरदार को समझो, हुस्न तकल्लुम को समझो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातों पर गौर करो। यकीन करो कभी कभी पढ़ते पढ़ते वजद हो जाता है, कभी कभी उन बातों को सिर्फ मुताला की नजर से देखें, सीखने की नजर से देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे रूह परवाज करने लगी। ये इस तरह के भी कमालात होते हैं, ये भी रंग होता है, ये भी अंदाज होता है, ये भी तौर तरीके होते हैं। और फिर हुजूर उम्मी है, नबी करीम ने दुनिया में किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी मकतब में नहीं गए, हुजूर ने किसी मदरसे से तालीम नहीं पाई। लेकिन जब हुजूर बात करते ना, जब महबूब हिकमत के मोती रोलते ना, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम कोई कलाम करते ना, आप यकीन करें ऐसा अनोखापन, ऐसा निराला फैसला, ऐसी हिकमत और दानाई से भरी हुई बात, यानी जो फलसफियों से खुल ना सकी और नुक्तावरों से हल ना हुई, वो बात एक तैबा वाले ने बतला दी चंद इशारों से। हुजूर दो चार इशारे करते और उकदे खुल जाते। ऐसी दानाई वाली बात, ऐसी कीमती बात, ऐसी अनोखी बात महबूब बयान करते। हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास ना फतेह मक्का के मौके पर झंडा था। वो अलम बरदार थे, जिनके पास झंडा होता था वो आदमी सबसे आगे आगे होता था। अब एक वक्त ऐसा आया कि सूरत हाल इस तरह की बन गई कि हजरत साद बिन उबादा को इस मनसब से हटाया जाएगा। बड़ा मुश्किल फैसला है। उन्होंने कोई ऐसी माज़अल्लाह गलती भी नहीं की, लेकिन हालात ऐसे आ गए हैं कि जनाब साद इब्ने उबादा को हटाना पड़ेगा, उनसे झंडा लिया जाएगा। सहाबा बड़े परेशान हैं कि हसास आदमी है, उनकी खिदमात बहुत ज़्यादा है, किस तरह उनको हटाएंगे, क्या करें। नबी करीम की बारगाह में अर्ज गुजार है, या रसूलल्लाह कैसे हटाएं हजरत साद इब्ने उबादा को। और कैफियत और हालात भी ऐसे हैं कि हटाना भी पड़ेगा। आजकल ना बहुत सारे लोग काम तो करते हैं पर दाना नहीं होते। जज्बाती फैसले, जज्बाती बातें, इमोशनल गुफ्तगू, वक्ती तौर पर चीज़ों को बेहतर करना, और बस वक्ती तौर पर आज गुजारा हो कल देखी जाएगी, लेकिन चीज़ की गहराई तक, उसकी असल तक नहीं उतरते, उसके सारे लवाजमात को नहीं देखते, कबल अज वक़्त मनसूबा बंदी नहीं करते। हमारा मिजाज नहीं होता, हम ठहराव अपनी जिंदगी में नहीं लाते। नबी पाक चूंकि अल्लाह के रसूल हैं, हर लम्हा हुजूर का पैगंबर लगता है। अब हज़रत साद इब्ने उबादा को हटाना है और उनकी जगह किसी और को मुकर्रर करना है, और बंदा भी बड़ा हसास है और बात भी कोई ऐसी नहीं, तो क्या करें। पता है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया। हुजूर फरमाने लगे कोई परेशानी नहीं, हटा देते साद इब्ने उबादा। हुजूर ने बुलाया, फरमाया साद मेरा इरादा बना है कि झंडा आपसे ले लिया जाए। हजरत साद इब्ने उबादा ने अभी गर्दन झुकाई थी तो हुजूर फरमाने लगे मेरा इरादा है आपसे लेके आपके बेटे को दे दिया जाए। जो फलसफियों से खुल न सका, जो नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक तैबा वालों ने बतला दिया चंद इशारों में। और तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ऐसा कमाल फैसला, ऐसा अनोखा फैसला। अच्छा, जिस फैसले से वो परेशान हो सकते थे ना कि मुझे हटाया जा रहा है, जब उन्हें पता चला ना कि मेरी जगह पे मेरा बेटा आ रहा है, वो इतना खुश अपने झंडा उठाने पे नहीं थे जितना अपने बेटे के झंडा उठाने पे राजी हो गए। उनकी तबीयत मचल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने पर, नबी होने, ऐसे दलाइल, ऐसे कम, आप जिस जाविये से देखे शशदर रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, प्यार हो जाएगा। कुछ ऐसे मुसन्निफीन भी गुजरे हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जो मुसलमान नहीं थे, गैर थे, कलमा नहीं पढ़ते थे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद, तनकीद की ऐनक लगा के उन्होंने हुजूर की सीरत को पढ़ा, लेकिन इस नजर से पढ़ा फिर भी मदीने वाले के गुलाम हो गए। ये कहने पर मजबूर हो गए कि ना भाई, ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है।
نبی پاک علیہ السلام. پھر ایک اور بات، حضور امی ہے لیکن ایسی کمال بات کرتے، ایسا انفرادی فیصلہ کرتے کہ دنیا حیران رہ جاتی. پھر جو عظمت کردار ہے نا، بلندی کردار، مجھ سے ناراض نہ ہوئی.